नमस्कार वेलकम टू पीपी न्यूज ओडिया चैनल पीपी न्यूज ओडिया चैनल को आपको स्वागत। आज बड़ खबर आज प्रथम खबर श्रीमंदिर 1 किलोमीटर परिधि और बड़दाण्डर रही मद दुकान सूचना देले आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। मद बिक्री बंद पॉलिसी आसिया पर कड़ाकड़ी कार्यकारी करा जिवो। परवर्ती खबर जोहो कॉर्पोरेशन यार घरोई मेसेजिंग आप आरताई को वृद्धि करने सहित ओडिशा रे एक नूतन डाटा सेंटर योजना करुछि। मुख्य वैज्ञानिक एवं सह प्रतिष्ठाता श्रीधर भेम्बू मंगलवार दिन यह कहते 2021 मसीह लॉन्च होइतिबा आरताई एक गोपनीयता प्रथम मेसेजिंग आप वॉइस एवं वीडियो कॉल एंड टू एंड एनक्रिप्ट अटे एवं भविष्य अपडेट्र मानक मेसेज गुड़ी को एनक्रिप्ट करा जिवो। परवर्ती खबर भुवनेश्वर नाल्को ऑफिस सीबीआई चढ़ाऊ नाल्को चाकरी कराई देवा ना बड़ धरणर केलेंकारी होइतिबा अभियोग सामना को आसी। नाल्कोर किछि कर्मचारी को भुवनेश्वर स्वतंत्र सीबीआई टीम पचराउचरा करुछि। परवर्ती खबर सोमवार राति ब्रह्मपुर पुलिस आंध्र प्रदेश श्रीकाकुलम निकट में एक बस अटकाई ओडिशा पुलिस सब इन्स्पेक्टर नियुक्ति परीक्षा रे जालियाती अभियोग 150 रु अधिक प्रार्थी को अटक रखी। परवर्ती खबर बंगोपसागर सृष्टि होइतिबा एक लघुचाप क्षेत्र दशहरा रे घनीभूत होई डिप्रेशन में परिणत होबार संभावना रही, जहाँफल समग्र ओडिशा रे प्रबल अति प्रबल वर्षा हेबो। एही प्रणाली ओडिशा आंध्र उपकूल आड़क गति करुथिबारु पाणीपाग विभाग विभिन्न जिला पाई सतर्कता सूचना जारी करिछि। परवर्ती खबर अधिकारी सूचना अनुसार जातीय प्रजुक्ति प्रतिष्ठान एनआईटी गवेषक माने एक एआई मॉडल विकसित करछन्ति, जार लक्ष्य जानवाहन आड हक नेटवर्क रे जानवाहन परस्पर सहित किपरि जोगाजोग करे ताहा उन्नत करिबा। परवर्ती खबर ओडिशा रे हेबाकु थिबा पुलिस एसआई परीक्षा को स्थगित रखा जायछि। आसंता अक्टोबर 5 और 6 रे होइतांता परीक्षा सानी परीक्षा तारीख परवर्ती समय रे घोषणा हेबो। एने ओडिशा पुलिस नियुक्ति बोर्ड पक्षरु सूचना दिया जायछि। आसंता देश विदेश खबर पर नजर पकाइबा। परवर्ती खबर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अक्टोबर 1 तारीख में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस शतवार्षिकी समारोह में मुख्य अतिथि भाव में जोगदेवे। यह कार्यक्रम सका 10:30 नुआ दिल्ली डॉक्टर आंबेडकर अंतर्जातीय केन्द्र में अनुष्ठित हो। आरएसएस 100 वर्षर अवदान को सम्मान जनाई प्रधानमंत्री एक स्मारकी डाक टिकट एवं मुद्रा जारी करेंगे। परवर्ती खबर तमिलनाडुर करूर में तांकर नेतृत्व में एक रैली में दलाचकटा हो 41 जनकर मृत्यु होबार किछि दिन पर टीवी के प्रतिष्ठाता अभिनेता विजय मंगलवार दिन कहते जे से एपर्यंत प्रभावित लोकों को भेटी नाहांती, कारण सेठारे तांकर उपस्थिति एक अस्वाभाविक परिस्थिति सृष्टि करिवो। मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन को चैलेंज करी विजय कहते जे मुख्यमंत्री तांका प्रति किछि करि परिबे किंतु तांकर दलीय सहयोगी माने नहीं। परवर्ती खबर भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई अक्टोबर 1 रु कार्यकारी होतिबा बैंक गुडी को नूतन निर्देश जारी करिछि, जेउथिरे अग्रिम उपरे सुध हार सोना एवं रूपा बंधक उपर ऋण देवा एवं पूंजी नियमावली अंतर्भुक्त। परवर्ती खबर गाजा संघर्ष रे अंत घटाया अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक व्यापक शांति योजना घोषणा को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वागत करिसेंती। परवर्ती खबर संचार विभाग डीओटी प्रमुख डिजिटल सुरक्षा पदक्षेप संचार साथी एक प्रमुख माइलखुंट हासिल करिछि, जहाँ सारा भारत में 6 लाख रु अधिक हजिजा एवं चोरी होता मोबाइल फोन पुनरुद्धार को सहज करिछि। मे 2023 आरंभ होता संचार साथी 19 कोटी रु अधिक वेबसाइट
ପରିଦର୍ଶନ ଏବଂ 90 ଲକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ୍ ରେକର୍ଡ କରିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ନିର୍ବାଚନ ହେବାକୁ ଥିବା ବିହାରର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସଘନ ସଂଶୋଧନର ଅଂଶ ଭାବରେ ଭାରତୀୟ ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ ବହୁପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଜୁନ୍ 24ରୁ ଜୁଲାଇ 25 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଏସ୍ଆଇଆର୍ର ଗଣନା ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମୋଟ 7.89 କୋଟି ଭୋଟରଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 7.24 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଭୋଟର ସେମାନଙ୍କର ବିବରଣୀ ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ତଥାପି ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତାଲିକାରେ ପ୍ରାୟ 65 ଲକ୍ଷ ଭୋଟର ନିଖୋଜ ଥିବା ଦର୍ଶାଯାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଗାଜା ପାଇଁ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କର 20 ସୂତ୍ରୀ ଶାନ୍ତି ଯୋଜନାକୁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି ଏବଂ କହିଛି ଯେ ଏହା ପାଲେଷ୍ଟାଇନ ଭୂମି ଏବଂ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନର ଏକୀକରଣକୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବ। ଟ୍ରମ୍ପ ଏବଂ ଇସ୍ରାଏଲ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ବେଞ୍ଜାମିନ୍ ନେତାନ୍ୟାହୁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଲୋଚନା ପରେ ପ୍ରକାଶିତ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଗାଜାରେ ଯୁଦ୍ଧର ତୁରନ୍ତ ସମାପ୍ତି ଏବଂ 72 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ହମାସ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଦୀ ଥିବା ସମସ୍ତ ଲୋକଙ୍କୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ୟୁଏଇ ସରକାର ପରିଚୟ, ନାଗରିକତା, କଷ୍ଟମ ଏବଂ ବନ୍ଦର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଫେଡେରାଲ ଅଥରିଟି ଦେଶର ପ୍ରବେଶ ଭିସା ନିୟମାବଳୀରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସଂଶୋଧନ ଘୋଷଣା କରିଛି, ଯାହା କ୍ରୁଜ୍ ଜାହାଜ ଏବଂ ଅବସର ବିନୋଦନ ଡଙ୍ଗା ମାଧ୍ୟମରେ କୃତ୍ରିମ ବୁଦ୍ଧିମତ୍ତା, ମନୋରଞ୍ଜନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବା ପାଇଁ 4ଟି ନୂତନ ପରିଦର୍ଶନ ଭିସା ବର୍ଗ ପ୍ରଚଳନ କରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 1ରୁ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନବନ୍ଦରରେ ବିଦେଶୀ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇ-ଆଗରଣ କାର୍ଡ ଇ-ଆରାଇଭାଲ କାର୍ଡ ସୁବିଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହା ଏକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଯାହା ଆନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମାନୁଆଲ କାଗଜ ଆଧାରିତ କାର୍ଡ ବଦଳରେ ଅନଲାଇନରେ ସେମାନଙ୍କର ଆଗମନର ସୂଚନା ପୂରଣ କରିବାକୁ ଅନୁମତି ଦେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏସ୍ ଜୟଶଙ୍କର ଏଠାରେ କାନାଡାରେ ବୈଦେଶିକ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅନିତା ଆନନ୍ଦଙ୍କୁ ଭେଟିଥିଲେ, କାରଣ ସେ ଦିଲ୍ଲୀ ଏବଂ ଓଟାୱାରେ ଦ୍ରୁତ ନିଯୁକ୍ତିର ଦୁଇ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସମ୍ପର୍କ ପୁନଃନିର୍ମାଣ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ୱାଗତଯୋଗ୍ୟ ପଦକ୍ଷେପ ବୋଲି କହିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସୋମବାର ଦିନ ଲଣ୍ଡନର ଟାଭିଷ୍ଟିକ୍ ସ୍କୋୟାରରେ ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀଙ୍କର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଭଙ୍ଗାଯିବା ଘଟଣାକୁ ଭାରତୀୟ ହାଇକମିଶନ କଡ଼ା ନିନ୍ଦା କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 2ରେ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ପ୍ରତିବର୍ଷ ଗାନ୍ଧୀ ଜୟନ୍ତୀ ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅକ୍ଟୋବର 1 ତାରିଖରେ ଐତିହାସିକ ଭାରତ ୟୁରୋପୀୟ ମୁକ୍ତ ବାଣିଜ୍ୟ ସଂଘ ବାଣିଜ୍ୟ ଏବଂ ଅର୍ଥନୈତିକ ସହଭାଗିତା ଚୁକ୍ତିନାମା ଆନୁଷ୍ଠାନିକ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହେବ, ଯାହା ଭାରତର ବାଣିଜ୍ୟ କୂଟନୀତିରେ ଏକ ଐତିହାସିକ ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଭାବରେ ଚିହ୍ନିତ ହେବ। ଆସନ୍ତୁ ଖେଳ ଖବର ଉପରେ ନଜର ପକାଇବା। ଆଜିର ଖେଳ ଖବର, କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ଚଳିତ ବର୍ଷର ଜାତୀୟ କ୍ରୀଡ଼ା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ଆବେଦନ ଆମନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଅକ୍ଟୋବର 28 ତାରିଖ ଦାଖଲର ଶେଷ ତାରିଖ। କ୍ରୀଡ଼ାରେ ଉତ୍କର୍ଷତାକୁ ସ୍ୱୀକୃତି ଦେବା ଏବଂ ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପ୍ରତିବର୍ଷ ଏହି ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଥିଲେ ଦୟାକରି ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଭୁଲିବେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ।